Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We would like to present our material today by the topic Case Study. The first presenter by Alifia Farika, the second presenter by me, Muhammad Rabiuddin, the third presenter by Ismail Fahmi, the fourth presenter by Sylvia Ratnasari. Let's check it out. Case study is a detailed study of specific subjects such as person, group, events, organization, and phenomena. Case study commonly used in school, educational, clinical, and business research. Sometimes a case study used in qualitative method and quantitative method. Case study is good for describing, comparing, evaluating, and understanding different aspects of a research problem. Jadi, studi kasus adalah metode untuk mempelajari peristiwa yang dialami oleh masyarakat luas agar diperoleh informasi yang valid dan akurat. According to business research, case studies can be divided into three categories. The first is explanatory case studies, aim to answer how or why questions. Jenis studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam situasi konteks kehidupan nyata. For example, an investigation of the reasons of global financial and economic crisis in COVID-19 pandemic. The second is descriptive case studies, aim to analyze urutan interpersonal peristiwa dalam jangka waktu tertentu. Biasanya mendeskripsikan budaya atau subbudaya dan berusaha menemukan kunci. For example, impact of increasing levels of multiculturalism on marketing practice. A case study of McDonald's Indonesia. Jadi mereka itu menganalisis perusahaan McDonald ya, dampaknya peningkatan penjualan dari McDonald. The third is exploratory case studies, aim to find the answer of the questions what and who. Metode pengumpulan ini sering disertai metode pengumpulan such as interviews, questionnaires, and experiments. For the example, a study into differences of teaching English in the course and in the school. A case study is an appropriate research design when you want to gain constraint, contextual, in-depth knowledge about a specific real-world subject. It allows you to explore the key characteristics, meanings, and implications of the case. Case studies are often a good choice in a thesis or dissertation. They keep your project focused and manageable when you don't have the time or resources to do large-scale research. You might use just one complex case study where you are explore a single subject in depth, or conduct multiple case studies to compare and illuminate different aspects of your research problem. Step 1. Select a case. Once you have developed your problem statement and research question, you should be ready to choose the specific case that you want to focus on. A good case study should have the potential to: number 1, provide new or unexpected insight into the subject. Number 2, challenge or complicate existing assumptions and theories. Number 3, propose practical courses of action to resolve a problem. Number 4, open up new directions for future research. Unlike quantitative or experiment research, a strong case study does not require a random or representative sample. In fact, case studies often deliberately focus on unusual, neglected, or outlying cases which may shed new light on the research problem. Studi kasus adalah desain penelitian yang sesuai ketika kita ingin memperoleh
pengetahuan yang konkret, kontekstual dan mendalam tentang subjek tertentu, tentu saja kita harus mempersiapkan studi kasus yang sangat matang. Studi kasus seringkali merupakan pilihan yang baik dalam tesis ataupun disertasi. Langkah pertama, pilih kasus setelah mengembangkan pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Kita harus siap memilih kasus yang spesifik yang tentu saja yang ingin kita fokuskan. Studi kasus yang baik harus mempunyai poin-poin penting berikut ini. Yang pertama yaitu memberikan wawasan baru atau wawasan tak terduga tentang subjek tersebut. Nomor 2 yaitu memperumit asumsi dan teori yang ada. Nomor 3 yaitu usulkan tindakan praktis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu membuka arah baru untuk penelitian di masa mendatang. Faktanya, studi kasus seringkali dengan sengaja berfokus pada kasus-kasus yang tidak biasa, terabaikan atau tersembunyi, yang dapat memberikan penyelesaian pada masalah penelitian. Step 2. With a theoretical framework, where case studies focus more on concrete detail than general theories. This way, the case study is not just an isolated description, but is integrated into existing knowledge about the topic. It might aim to exemplify a theory by showing how it explains the case under investigation. Expand on a theory by uncovering a concept and idea that need to be incorporated. Challenge a theory. Challenge a theory by exploring an outlier case that does not fit with established assumption. To ensure that your analysis of the case has a solid academic grounding, you should conduct a literature review of sources related to the topic and develop a theoretical framework. This means identifying key concepts and theories to guide your analysis and interpretation. Step yang kedua yaitu membangun kerangka teori. Di mana studi kasus di sini itu lebih berfokus kepada lebih konkret detailnya suatu objek tersebut, daripada hanya teori umum belaka. Jadi mengapa studi kasus di sini menjadi lebih detail ya? Jadinya lebih detail daripada teori umum biasa. Dan kemungkinan studi kasus di sini dan kemudian ada tiga kemungkinan, yaitu untuk contoh teori, exemplify contoh teori dengan menunjukkan bagaimana menjelaskan kasus yang sedang diselidiki, memperluas teori dengan mengungkap konsep dan ide-ide baru yang perlu dimasukkan dalam penelitian, tantang teori tersebut dengan menjelajahi kasus penjualan yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan. Step 3. There are many different research methods you can use to collect data on your subject. Case studies tend to focus on qualitative data. Qualitative data using methods such as interview, observation, analysis, and others. And sometimes a case study will also collect quantitative data. An example of the mixed method case study. For a case study for a wind farm development in a rural area, you could collect qualitative data on employment rates and business revenue. Collect qualitative data on local people's perception and experiences, and analysis local and national media coverage and development.
The aim is to gain of true and understanding as possible of the case and its context. Jadi langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang telah dikumpulkan, yaitu bisa menjadi beberapa metode seperti metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi pengumpulan data di sini bisa dari kualitatif maupun kuantitatif. Step 4. Describe and analyze the case. In writing up the case study, you need to bring together all the relevant aspects to give as complete picture as possible of the subject. Maksudnya yaitu dalam menulis studi kasus, Anda perlu menyatukan semua aspek yang relevan untuk memberikan gambaran yang selengkap mungkin tentang subjek tersebut. Bagaimana kita melaporkan temuan kita tergantung pada jenis penelitian yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa studi kasus disusun seperti makalah ilmiah atau tesis standar dengan bagian atau bab yang terpisah. Bab yang terpisah yaitu seperti metode, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang lainnya ditulis dengan gaya yang lebih naratif, bertujuan untuk mengeksplorasi kasus dari berbagai sudut dan menganalisis makna dan implikasinya. Misalnya dengan menggunakan analisis tekstual atau analisis wacana. Namun, di dalam semua kasus, pastikan untuk memberikan detail konseptual. Hubungkan kasus tersebut ke dalam literatur lalu teori. Dan diskusikan kembali bagaimana itu cocok dengan pola atau perdebatan yang luas. The advantage of case study is data collection and analysis within the context of phenomenon, integration of qualitative and quantitative data in data analysis, and the ability to chapter complexities of real-life situation so that the phenomenon can be studied in greater levels of depth. Keuntungan metode studi kasus ini yaitu mampu mengumpulkan dan menganalisis data dalam konteks fenomena tersebut dan mampu mempelajari secara mendalam. Mampu mengintegrasi data kualitatif dan data kuantitatif dalam analisis data dan kemampuan menangkap kompleksitas situasi kehidupan yang nyata. The last is the disadvantage of case study. Disadvantage that may include lack of rigor, challenge associated with data analysis, and very detailed basis for generalization of finding and conclusion. Kelemahan dalam metode studi kasus ini yaitu kurangnya ketelitian dan sangat sedikit generalisasi temuan dan kesimpulan. We are sorry for having mistake. Might be enough. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.